Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Learning Maritime English. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai adverbs of degree. Ya, yang namanya adverbs adalah kata keterangan, ya kan? Degree adalah tingkatan, berarti ini adalah keterangan tingkatan. Oke, bagaimana pembahasannya? Let's get started. Apa itu adverbs of degree? Jadi, adverbs of degree adalah kata keterangan. Ya, kata keterangan yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk menunjukkan keterangan sejauh mana atau tingkat intensitas suatu aksi, keadaan, atau sifat. Jadi dia menjelaskan sejauh mana tingkat intensitas suatu aksi, keadaan, atau sifat. Nah, jadi kata keterangan ini atau adverbs of degree ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Seperti seberapa banyak, seperti seberapa kuat, dan juga seperti seberapa sering. Nah, itu menjawab keterangan itu ya, seberapa banyak, seberapa kuat, seberapa sering. Nah, contohnya gimana sih adverbs of degree itu? Contohnya adalah seperti very, ya, yang artinya itu sangat. Kemudian to, yang artinya tuh terlalu. Kemudian quite, yang artinya cukup. Enough, juga artinya cukup. Extremely, sangat sekali. Just, hanya. Almost, hampir. Completely, sepenuhnya. Oke, aku ulangi ya. Very, to, quite, enough, extremely, just, almost, completely. Itu adalah contoh-contoh umum dari adverbs of degree. Nah, sekarang kita masuk ke kalimatnya. Bagaimana sih kalimatnya? Kalimat percakapan maritim menggunakan adverbs of degree. Contohnya adalah misalnya, the engine room is very hot. The engine room is very hot. Nah, di situ ada kata very. Ya, itu yang artinya tuh sangat. Nah, ini adalah adverbs of degree. Ya, dia menjelaskan suatu keadaan, suatu sifat. Nah, ini adalah hot, sifatnya adalah hot atau panas. Jadi very hot, sangat panas. The engine room is very hot. Ruang mesin itu sangat panas, gitu ya. Jadi dia menjelaskan keadaan atau sifat. Kemudian contoh berikutnya adalah the sea is too rough to go outside. The sea is too rough to go outside. Di situ ada adverbs of degree too, yang artinya terlalu. Laut terlalu bergelombang untuk kita pergi keluar, gitu ya. Kemudian, he is quite experienced with lifeboat operations. Ada kata quite, yang artinya cukup. Cukup apa? Cukup berpengalaman, quite experienced. Ya, menjelaskan keadaan kan? Ya, adverbs of degree. Kemudian contoh berikutnya adalah the deck is extremely slippery. The deck is extremely slippery. Ada kata-kata extremely. Nah, ini juga adverbs of degree. Ya, artinya itu sangat, sangat sekali ya. Sangat slippery, licin, sangat licin sekali. Kemudian contoh berikutnya adalah it's almost time for the safety drill. It's almost time for the safety drill. Ada kata-kata almost, itu yang artinya apa? Hampir, ya. Hampir, almost. Hampir waktunya untuk latihan keselamatan. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. The fuel tank is completely full. Berarti tangki bahan bakar benar-benar penuh, completely. Completely adalah adverbs of degree yang artinya benar-benar. Completely full, benar-benar penuh. Contoh berikutnya, we are just on time for departure. Just. We are just on time for departure. Kita tepat waktu untuk keberangkatan. That noise is really annoying. Really. Itu sangat. Suara itu sangat mengganggu. Really annoying. The visibility is quite low this morning. Nah, ada kata quite yang artinya cukup. Jarak pandang cukup rendah pagi ini. Quite low. The captain is very strict about rules. Very. Sangat. Kapten sangat tegas soal aturan.
The storm was too strong to handle. Badai terlalu kuat untuk ditangani. He's just finished checking the anchor. Dia just finished, baru saja selesai memeriksa jangkar. We are almost at the port. Kami almost, hampir sampai di pelabuhan. We are almost at the port. The lights are not bright enough. Nah, the lights are not bright enough. Berarti lampunya tidak cukup terang. Enough, cukup ya. Kemudian, the container is very heavy. The container is very heavy. Kontainernya heavy. Very, sangat berat. Very heavy. The water is too deep here. Airnya terlalu dalam di sini. Too deep. Terlalu dalam. It's quite dangerous to stand there. Berarti cukup berbahaya. Ini cukup berbahaya berdiri di sana. Quite dangerous. Cukup berbahaya. He is extremely careful when navigating. Berarti dia sangat berhati-hati ketika atau saat navigasi. The signal was completely lost. Completely lost. Sinyalnya benar-benar hilang. Completely lost, benar-benar hilang. You're just in time for the briefing. Kamu tepat waktu untuk pengarahan. Ya, just in time, tepat waktu. Next, the life buoys are almost worn out. Pelampungnya hampir aus. We are really tired after the night shift. Kami benar-benar lelah setelah shift malam. The fire alarm is very loud. Alarm kebakaran sangat keras. Atau kencang gitu ya. The wind is too strong for small boats. Angin terlalu kencang untuk kapal kecil. He speaks English quite well. Dia cukup lancar berbahasa Inggris. Quite well. Oke, kita lanjut ya. Let's continue. That's just a minor leak. Itu hanya kebocoran kecil. The chart is not detailed enough. Peta laut itu tidak cukup rinci. It's completely safe now. Sekarang benar-benar aman. Completely, benar-benar. The current is very fast today. Arusnya sangat cepat hari ini. The toolbox is almost empty. Kotak alat hampir kosong. The engine is running too slowly. Mesin berjalan terlalu lambat. The weather report is quite accurate. The weather report is quite accurate. Berarti laporan cuacanya cukup akurat. He is extremely skilled in mooring. Dia sangat terampil dalam menambatkan kapal. The fog is almost gone. Kabutnya hampir hilang. The vessel is just ahead of us. Kapal itu tepat di depan kita. Ahead of us, di depan kita. Just, tepat. Okay, let's continue. The temperature in the galley is very high. Suhu di dapur sangat tinggi. That boy is not visible enough. Pelampung itu tidak cukup terlihat. The risk is too high without protection. Resikonya terlalu tinggi tanpa perlindungan. We are completely ready to depart. Kami sepenuhnya siap untuk berangkat. This part is just for emergency use. Bagian ini hanya untuk penggunaan darurat. The crane is almost in position. Derek hampir berada di posisinya. He is quite familiar with the navigation system. Dia cukup akrab dengan sistem navigasi. This container is too large for the space. Kontainer ini terlalu besar untuk ruang tersebut. She's very helpful during inspections. Dia sangat membantu saat inspeksi. The damage is almost unnoticeable. Kerusakannya hampir tak terlihat. He's extremely fast in emergency response. Dia sangat cepat dalam respon darurat.
The charts are just updated this morning. Peta laut baru saja diperbaharui pagi ini. The new crew member is quite shy. Anggota kru baru itu cukup pemalu, quite shy. The light is too dim in the corridor. Lampunya terlalu redup di koridor. The ship is completely stable now. Kapal benar-benar stabil sekarang. Everyone, this is the end of our lesson today mengenai adverbs of degree. Ya, thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.